5 किलोमीटर में 13 रुपया। भाई बिल देगा, बिल बिल देगा, क्यों टेंशन कर रहे हैं? बिल में तुम्हारा हर चीज लिखा। कोई नहीं, 15 आपका लगेगा ना। मेरा पिक्चर क्यों बनाते हैं? मेरे को ये बोलो, नहीं मेरे नहीं, पिक्चर किस चीज के बना रहे हैं? मेरे को ये बोलो। मैं अपना बना रहा हूँ ना। नहीं, तो मेरे बना रहे मुंह में किस किस मेरे को बना रहे? मैं अपना ये बना डिलीट रहा करो, हूँ ना। मुंह में तुमको बिल देगा, ये डिलीट करो। क्यों बोलेगा मेरे को? मैं ये सीधा कंपनी में लेके जाएगा तो তো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। তো আমি চলে এসেছি এখন ডিউটি যাওয়ার জন্য রাস্তার উপরে। ওয়েট করছি আমাদের স্যারের গাড়ির জন্য, কারণ আমার কাছে গাড়ি নেই, তোমরা ভালো করেই জানো। যার জন্য ওয়েট করছি এখানে। আমাদের আসবে যখন উনি, তো ওনার সাথে আমরা চলে যাব। আমার রুমটা এই বিল্ডিংয়ে, বিল্ডিংটা দেখে নাও তোমরা। এখন আপাতত এই বিল্ডিংয়ে থাকি, এরপর নেক্সট অন্য বিল্ডিংয়ে হয়তো শিফট হয়ে যাব। সকাল সকাল রোদটা উঠছে তো, এই জন্য ভালো করে তাকাতে পারছি না, বুঝতে পারছো? তারপরে আজকে অনেক কিছু প্ল্যান আছে, দেখি কতটা কি সাকসেসফুল হয়। যেভাবে সাকসেসফুল হবে তোমাদেরকে আগে আগে সব কিছু দেখতে হবে। আর তোমরা সবাই লাইক কমেন্ট করে দাও, আর কি টাইপের ভিডিও বানাবো সেগুলো বলে দাও, নাহলে মুশকিল হচ্ছে আমার পক্ষে বানানো। আমি বুঝতে পারছি না, আমি তো ভ্লগ ফ্লগ বানাই না, ওই জন্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, বুঝলে? তো তোমরা বলে দাও, না বললে কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তো অফিসে চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা অফিসে এসেছি, এবং কাজ শুরু হয়নি সেভাবে, জাস্ট একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করছি এখানে। আর অফিসগুলো আমাদের সাইড অফিস তো, আমাদের সব ইনস্ট্রুমেন্ট আকারে হয়। আজকে আমার সাথে একটা বাজে ইনসিডেন্ট ঘটেছে, যেটা আমি কখনো আশা করিনি বা ভাবতেও পারিনি। তো এটা হয়তো আমার আজকে ব্যাড লাক ছিল। খুব খারাপ মানে অবস্থা, মানে বেশি বেশি করে পয়সা নিচ্ছে মনে হলো আমার। হয়তো আমারও ভুল থাকতে পারে, তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তো এখানে ড্রাইভিং স্কুলে আজকে ক্লাস ছিল আমার। তো লাঞ্চ পর্যন্ত লাঞ্চ কমপ্লিট করেছি, করে এখন ড্রাইভিং স্কুলে চলে এসেছি। এখন রেস্ট রুমে আছি এখানে, কারণ আমার ক্লাসটা অনেকটা লেটে হবে, এখনও আধা ঘন্টা পর। তো তার জন্য ওয়েট করছি জাস্ট রেস্ট রুমে। ড্রাইভিং ক্লাসটা হয়ে গেলে আর লাইসেন্সটা পেয়ে গেলে খুব বাঁচি আর কি। আর এখানে লাইসেন্স পাওয়াটা খুব টাফ, মানে অতটা ইজি না। তো আমি ওয়েট করছি, আমার ক্লাসটা একটু পরে আছে, আর 20 মিনিট পরে আমার ক্লাসটা হবে, তো তার জন্য আমি ওয়েট করছি এখানে। তো ক্লাস কমপ্লিট এখানে হয়ে গেছে, তো রুমের জন্য ওয়েট করছি যাওয়ার জন্য। दूसरा टैक्सी में तो इतना जल्दी नहीं उठता है। मैं तुमको बिल देगा। हाँ, बिल आपको देगा। वो तो मैं समझ रहा है। हाँ हाँ, बिल देगा, टेंशन मत करो। क्यों टेंशन करते हैं यार? टेंशन करना है ना। अब किलोमीटर का कितना ले रहे हो? सामने देखो लिख रहा है हाँ, यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किलोमीटर कितना का है। देखो ये क्या किलोमीटर, देखो सामने देखो। नहीं, एक एक किलोमीटर का पहली कितना बार प्राइस टैक्सी है? में जा रहे हैं? एक एक किलोमीटर कितना का है? पहली बार जा रहे हैं मेरे टैक्सी को में। किलोमीटर कितना का दे रहा है? सामने देखो, मेरे को क्यों बोलते हैं? कंपनी में कॉल करो, नंबर है हर चीज के। कंपनी वाला को आपको बस समझाएगा। 4 किलोमीटर किया 12 रुपया। ओए, ये हमारा टैक्सी है, ये कंपनी का टैक्सी है, हमारा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये 5 किलोमीटर अभी होने वाला है। देखते हैं। इतना तुम टेंशन करते, कंपनी में फोन करवा दो ना। करेंगे बाद में। हाँ, वो का बात करो, अच्छा है। नहीं, एक एक टैक्सी के में एक एक हो रहा था, होता है ना, इसलिए मैं कर भाई, रहा हूँ क्या से। ये सारे टैक्सी मौसला से पास है, मालूम है? ये इधर जो भी है, हाँ, इधर दूसरा ड्राइवर- टैक्सी जो चलाता है ना, उसका उठता नहीं है। कौन सा टैक्सी चलाता है? जो उधर से हम लोग आते थे ना, हाँ? वो स्कूल के पास उधर से वो जो टैक्सी स्कूल मिलता वाले है के ना, पास वाले उसने खुद बना रहे, वो खुद बना रहे भैया। पता नहीं 5 किलोमीटर में 13 रुपया। भाई बिल देगा, बिल बिल देगा, क्यों टेंशन कर रहे हैं? बिल में तुम्हारा हर चीज लिखा। कोई नहीं, 15 आपका लगेगा ना। मेरा पिक्चर क्यों बनाते हैं? मेरे को ये बोलो, नहीं मेरे नहीं, पिक्चर किस चीज के बना रहे हैं? मेरे को ये बोलो। मैं अपना बना रहा हूँ ना। नहीं, तो मेरे मैं अपना बना किस रहा चीज हूँ। का हमारे पिक्चर बना रहे? मुंह में किस किस मेरे को बना रहे? मैं अपना ये बना डिलीट रहा करो, हूँ ना। मुंह में तुमको बिल देगा, ये डिलीट करो। क्यों बोलेगा मेरे को? मैं ये सीधा कंपनी में लेके जाएगा तो मेरे को। তো এই ইনসিডেন্টসটা হতো না। প্রবলেম এখানে হয়ে গেছে যে গাড়িতে যখন উঠি কন্ট্যাক্ট করি, তখন ও আমাকে বলে যে তুমি 12 দিরহাম দেবে, ঠিক আছে? 12 দিরহাম, 12 দিরহাম। আমি বললাম 12 না 10 দেবো, বলে আমি গাড়িতে উঠে যাই। তারপরে ও হ্যাঁ না কিছু বলে না, বলে ও মিটার অন করে দেয়। অন করে বা কী করে জানি না। তো হঠাৎ করে আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিছুটা দূর দেখি মিটার অটোমেটিক বেড়ে যাচ্ছে একদম স্পিডে। হ্যাঁ, আর 5 কিলোমিটার আমি বাড়ির থেকে যখন আসি, তখন 20 কিলোমিটার 25 কিলোমিটার আসি মাত্র 13 দিরহামে। 25 কিলোমিটার 13 দিরহাম, আর এখানে 5 কিলোমিটার নিয়ে এসছে তোমার 15 দিরহাম প্রায়। তো 12 দিরহামের কন্ট্যাক্ট হয়। 12 দিরহামের কন্ট্যাক্ট হওয়ার পরে ও বলে, কিছুটা দূর যাওয়ার পরে বলে তোমাকে আমি রুম পর্যন্ত নিয়ে যাবো, তুমি এক কাজ করো আমাকে 40 দিরহাম দেবে। আমি বললাম না ভাই, আমি 40 দিরহামে আমি যেতে পারবো না, তুমি এতে নিয়ে গেলে চলো, না গেলে না নিয়ে চলো। তো
তো এই করতে করতে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে 12 দিরহাম থেকে ও বলছে 15 দিরহাম দেবে, আমার ওখানে যেতে 15 দিরহাম লাগবে, 15 দিরহাম, ঠিক আছে, হিসাব করছি এখান থেকে 15 আর ওখান থেকে 25, টোটাল তো তোমার 40 দিরহাম হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো তোমার হয়ে যাবে, সস্তায় হয়ে যাবে, তাই না? এটা 15 দিরহামে কেন যাবে? তো 12 দিরহামটাকে বারবার 15 দিরহাম বলছে এখানে। তো আমি বললাম যে ভাই 15 দিরহাম কেন দেবো আমি, আমার তো 12 দিরহাম। তার জন্য আমি ভিডিওটা করছিলাম যে আমি তোমাদের কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা করবো কী ব্যাপার কী বৃত্তান্ত। সে যা লাফড়া হলো। তো ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওতে কথা হবে, এখন বাই বাই, টাটা, টেক কেয়ার।